Nothing has come easy for me in my life. I've always had to fight it. फाल्यां जर तुवें एक कोऑपरेटीव आमचे ते बिल्डिंगेचें इलेक्शन केलें आनी थंय म्हजो फ्लॅट जर आसा थंय पसून इलेक्शन कॉन्टेस्ट जातलें अनअपोजीड जिखचो हांव इतली म्हाका गॅरंटी आहा. इन गोवा वी समहाव डोंट हॅव द सेल्फ कॉन्फिडन्स टू रूल फ्रॉम गोवा. वी वूड रेदर बी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली लायक बी रूल्ड फ्रॉम लिस्बन. ते आमकां कॉलोनियल हँगओवर कसो आहा तो की पयलीं लिस्बन आमचे चलयताले तशें आतां दिल्लीवाल्यांनी चलोवपाचें. आमी चलोवंक कित्याक शकना? आमचे कडेन सगळें आहा मरे. इफ आय कीप टॉकिंग दीस एंड नेक्स्ट इयर वी सीट अगेन फॉर दीस टायप ऑफ अ पॉडकास्ट एंड आय एम स्टील एट द प्लेस वेर आय वॉज लायक दीस इयर, देन आय हॅव डन नथींग एंड आय एम नॉट वर्थ इट. देन आय शुड ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. सो आय कॅन प्रॉमीस यू वन थिंग, विदीन दीस इयर आय विल ट्राय टू रीच एज मच ऑफ गोवा एज पॉसिबल and understand the issues of Goa. गोंयांत एक हें आहा, तूं कितेंय कर, पार्टी कर, व्हडलें भाशणां दी, कितेंय दी, तुवें घरा येवन खालतीपणान मत मागूंक जाय. तो तुका च्या दिता, तुवें ताका च्या दिवपाक आनी एनवलप दिवपाक गरज ना. तो तुका च्या दितलो पूण तुका मत दितलो, पूण तूं येवंक जाय. 3 फ्लोर वयर चडून थंय घरा कडेन वचून तेजे कडेन मत मागूंक जाय. तो तुका च्या दितलो, तुका खरस आयली जाल्यार तो पळयतलो आनी तुका बरे भशेन बसयतलो. पूण तूं जर पावना जाल्यार तें मत तुजें गॅरंटेड ना. नमस्कार, येवकार तुमकां ह्या हब पॉडकास्ट कार्यावळीन. आमचे बरोबर आसा गेस्ट विजय सरदेसाय, फातोड्डेचे आमदार. येवकार तुमकां सर. आनी आतां पॉडकास्ट हेज्याय खातीर घेता की आमकां मातशी एक नविदाद दिसली. तुमकां खुबशे जाण पॉलिटिशियन इलेक्शन लागीं पावतात तेन्नाच आपलो बर्थडे व्हडलो करता. बाकीच्या दिसांनी ते सदांच आय एम नॉट अवेलेबल म्हणून पयलीं एक जायरात घालून सोंपयता. तुमी इलेक्शन लागीं नाशे दिसता तरी पूण ह्या होस्टींग दीस ग्रँड बर्थडे सेलिब्रेशन. 2 वस्तू आहा. एक म्हणल्यार इलेक्शन लागीं ना अशें म्हणूंक जायना. जे भशेन BJPचे कार्यकर्ते मेळावे घेतात तांकां पिशें लागलां आसूंक जाय इतले घेवपाक. इतले घेवप म्हणल्यार इलेक्शन लागीं येवप अशेंय धरूं येता आमच्यान एज अ ओपोनंट. दुसरें की तो आय एम गोईंग टू 55 नाव. खूब जाण म्हणटात की 50वे बर्थडे सेलिब्रेट करूंक ना कित्याक तें कोवीड आशिल्लें भशेन. हो एक बरो नंबर आनी करपाक जाय. कॅट करप ना म्हणून. ताजे खातीर हांवें म्हणलें बरें आहा म्हणून. पूण इलेक्शन एवर रेडी रावप हें गरजेचें आयच्या दिसांचे हातून. आनी 1 नेशन 1 पोलाचे बॅकग्रावंडाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना इट इज क्वायट पॉसिबल दॅट इलेक्शन कॅन बी नेक्स्ट इयर ऑल्सो. नेक्स्ट इयर ऑल्सो? येस, दॅट इज 26. येस, दॅट इज वॉट पीपल से, दॅट इट कॅन ऑल्सो बी प्रिपोन्ड. बट युअर बर्थडे इज नॉट फॉर दॅट. My birthday is not for that. My birthday is that I become 55. And 55 is a good number. Okay, we know you as a पहिली पासून youth leader tag आयलो. And birthday दिसा जेन्ना when you cross 40s 50s birthday is a sort of celebration. काय वायट दिसप असले गजाली चलता. So you are no more a youth leader. Yes. That's what म्हाका म्हजी चली जेन्ना व्हड जाताली तेन्ना ते पेपरार वाचताले तरणाटो आमदार म्हणून. पूण हांव हेअर डाय करता. सो ते सदां म्हणप कसलो तरणाटो आमदार, केस डाय, हेअर डाय करपी काय म्हणून. सो तरणाटो उरूंक ना तो हें यू बेटर नो दीस म्हणून. सो आय एम कॉन्शियस ऑफ द फॅक्ट दॅट आय एम नो लॉंगर तरणाटो. बट आय ट्राय टू रिमेन यंग, नॉट ओन्ली एट हार्ट बट इन फिजीक ऑल्सो. तितले भशेन हांव आय थिंक आय एम यंग बिकॉज I am not worried about what I don't have. I live in the present moment. And like a Goinkar, I eat well, I sleep well. I compulsorily have a siesta in the afternoon. दनपारचे न्हिदता? दनपार सारको कंपल्सरी न्हिदता. इवन असेंब्ली चालू आसतना म्हजें एक दिवान आहा म्हज्या रुमान जंय हांव इयर प्लग घालून एक पावर नॅप घेता. बिटवीन लंच टू 2:30 स्टार्ट जावचे पयलीं हांव एक 15-20 मिनटां एक अर्दवर न्हिदून हांव येता. आय एम रिचार्ज्ड. सो यू डोंट सी मी ऑफ बीट इन द आफ्टरनून. सो आय एम चार्ज्ड.
ओके, दिस इज पॉडकास्ट, सो हांव पयलीं सांगता की डोंट एक्सपेक्ट मी टू आस्क हिम कॉन्ट्रेडिक्ट हिम एनीथींग. दीस वी आर ट्रायंग टू मेक इट लायक विजय आमो चोकून खाता काय कापून खाता, दॅट कायंड ऑफ पॉडकास्ट. सो वेन इलेक्शन लागीं पावलें तशें तेन्ना मागीर बाकीचे विचारपाक शकता. फर्स्ट टायम तुमी जेन्ना फातोर्डा आयले पळय, यू आर आवटसायडर्स अँड वी हॅव सीन मेनी अ टायम्स वेन पॉलिटिशियन कम्स फ्रॉम, तुमी कॉमन आशिल्ले मडगांव, देन यू शिफ्टेड हियर. सो तेन्ना खुबशे जाण आवटसायडर्साचो टॅग एक फायट करपा खातीर तांकां टायम लागता. ना, म्हाका आवटसायडराचो टॅग म्हळ्यार असो आहलो, हांव मडगांवां तसो सक्रीय आशिल्लो. हांव आनी चर्चील आलेमांव दिगंबर कामतीक फोडपाक एक्टीव आशिल्ले, आनी तातूंत दिगंबर कामत मडगांवां आयलो आनी काँग्रेसीचो आतां तो लिडर जावपाचो आशिल्लो. थंय एक अंडरस्टँडींग आमचे भितर अशें जालें की आय हॅव टू लीव मडगांव एन्ड गो टू फातोर्डा. ताजे खातीर हांवें फातोर्डा घर बांदलें. सो हॅपन की म्हज्या आवयक तेन्ना हार्ट एटॅक आयलो, आनी हार्ट एटॅक येतना रामनाथ म्हणून म्हजे बरोबर जो आसता ताणें तिका हाजेर बसून वॉल्तेराचेरूच उखलून तिका एम्ब्युलन्सान घालो, आनी ड्युरींग द एटॅक शी वॉज टेकन टू अपोलो वेर शी हॅड अ एन्जिओप्लास्टी सक्सेसफुली डन. सो तेन्ना इश्यू असो आयलो की आमी एक पोन्ने बिल्डिंगेन रावताले जाका लिफ्ट नाशिल्ली, आनी जें देंवून जर येवचें पडटालें तिका जाल्यार तिका इट कूड हॅव बीन फेटल. सो अशें हातून घर कितें बांदना कित्याक काय म्हणून चर्चील बिर्चील म्हजे बरोबर सदां सगळे आमी रातचे बसताले, कितें काय म्हणून इतलें हें करता आनी अशें पळय. सो हांवें घर बांदपाचें गेलें आनी घर आमी हांगा जो जागो हांवें पयलींच घेतिल्लो थंय घर बांदपाचें डिसिजन घेतलें. घर बांदचे पयलीं म्युनिसिपल इलेक्शन आयलीं, आनी तें म्युनिसिपल इलेक्शन येतना हांवें म्हजें पॅनल घालें, आनी पॅनल हांवें यशस्वी जिखोवन हाडलें. आनी जिखोवन हाडटना पॅनल घालतना आवटसायडर हें आय हॅड टू फेस वीथ दीस टॅग ऑफ आवटसायडर. बट आय सक्सेसफुली मॅनेज टू स्टियर क्लियर बाय विनींग द इलेक्शन, विनींग द म्युनिसिपल इलेक्शन. ताजे मागीर हांव जेन्ना एसेंब्ली 2007 उबो रावलो तेन्ना हें आवटसायडर टॅग आनी जें घर हांवें बांदार बांदलें म्हणून तें दोनूय मिक्स जावन आय लॉस्ट द इलेक्शन. तुमी शेतान घर बांदलें म्हणून? बांदार घर तें एक्चुली तो बांद, शेत न्ही. शेत दोनूय सायडीन आहा तें कुमुंदरीचें आहा, एक सायडीन एक मदीं प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा, पूण शेताचो एक कुडको ना त्या घरान. तो बांदूच बांदार तें घर बांदलां, बांदार कन्वर्जन केल्लें, लीगल कन्वर्जन वीच हॅज नॉट ओनली गॉन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटीव टेस्ट but it has also gone to the judicial test. I fought in the High Court and won the High Court. So clear हांव तातूंतल्यान आयलां. पूण तें येवचे पयलीं हांव एक इलेक्शन हारलां. तें घरा खातीर आसूंक शकता, तें बांदा खातीर आसूंक शकता, ओ ते आवटसायडर टॅगा खातीर आसूंक शकता. ऑन काँग्रेस टिकेट? ऑन काँग्रेस टिकेट. सो आय लॉस्ट, आय हॅव कम अप द हार्ड वे. सो हांव पॅराट्रूप जाल्लो मडगांव, म्हणजे कोमांतल्यान फातोर्डान लँड जालो पॅराट्रूप जावन. तशी वस्त न्ही, आय हॅव कम थ्रू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, म्हळ्यार दपटून दपटून झगडून फ्रॉम द ग्रासरूट टू वॉट एवर आय एम, वेर एवर आय एम, बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ फातोर्डा आय हॅव रीच देर. दुसरी गजाल म्हणजे तेन्ना तुमचें एसोसिएशन वीथ चर्चील वॉज टू मच दॅट टायम. तुमचें पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड वीथ चर्चील. And sometimes you are also considered, I don't know whether it's right or wrong, as a henchman of Churchill. म्हणजे चर्चिलाक जर कितें काम करून घेवपा जाय विजयाचे थ्रू तो काम करून घेतालो. ना, चर्चील पळय, चर्चील एक म्हणल्यार कोंकणी एज्युकेशन जेन्ना जालें, हांव पयलींच असो पॉलिटिक्स ऑर कितें हातून मातसो एक्सपोजर आयलो कोंकणी एज्युकेशनाच्या टायमार. हांव तेन्ना 11वेक आशिल्लो. सो आमी एक कोंकणीवादी फॅमिली. म्हजो मामा रविंद्र केळेकर, जो एक रायटर एंड ऑल्सो अ फायटर, एंड वॉज ऑन द मेन ब्रेन्स बिहायंड कोंकणी पर्जेचो आवाज. सो कोंकणी खातीर झगडप आनी ताजे खातीर एक कितें लाठी खावप म्हणल्यार वायट धरूंक नाशिल्लें आमचे फॅमिलीन. तातले तातूंत चर्चील वॉज अ हिरो ड्युरींग द कोंकणी एज्युकेशन. सो नॅचरली एट दॅट एज यू आर एट्रॅक्टेड टू सच आउटलॉज. चर्चील वॉज अ guy who was wanted, NSA laili, rebellious. So naturally you tend to like. And I used to be given books to be read by my uncle. And first my attraction was towards Che Guevara, maybe to Ho Chi Minh. So
लेफ्ट Left inclination. लेफ्ट हे हाजेर मातशें मिलिटंट लेफ्ट पयलीं आवडटा आनी लास्ट जसो तुजे केंस पिकपाक लागता तसो तुका गांधी आवडूंक लागता. हें म्हाका म्हज्या मामान सांगिल्लें, हें तुजें ट्रान्जिशन जातलें म्हूण. ताजोच एक भाग की चर्चिला बरोबर मैत्री ती मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हीज ब्रदर बींग माय कॉलेज मेट. सो तशें तो कॅनेडी लास्ट वालो. हय, तो कॉलेजीन आशिल्लो, आमी स्टुडंट पॉलिटिक्सान बरोबर आशिल्ले आनी तशें करून ती फ्रेंडशीप फुडें गेली. हें गेलें. चर्चिला हांव अजून मेरेन चर्चिलाचे पयर बर्थडेक हांव ताच्या घरा वचून बसलां, 1-2 ड्रिंक मारल्या. खूब जाणांक ताणें आमदार केल्ले पूण कोण थंय नाशिल्ले. हांव ताजे बरोबर आशिल्लो तसो. चर्चिल म्हजे बरोबर खंयच्याच इलेक्शनाक ना. ही इलेक्शनां हांव जिखलां तेन्ना चर्चिल म्हजे बरोबर ना. चर्चिल म्हजे बरोबर अचूक अगेन्स्ट आहा. कित्याक तिनूय इलेक्शन इट समहाव इट इज फेट की बाबा फॉर द रिकॉर्ड ही हॅज बीन ऑलवेज अगेन्स्ट मी. 2012 जेन्ना हांव जिखलां तेन्ना चर्चिल काँग्रेसीन म्हाका लास्ट मिनीट तिकेट डिनाय केल्या आनी हांव इंडिपेंडंट जिखलां. 2017 हांवें म्हजी पार्टी फॉर्म केल्या. चर्चिल तेन्ना NCP आनी आमी आमचे पार्टीचेर झगडल्या, नॉट इन एन अलायन्स विथ काँग्रेस. तेन्ना काँग्रेसीन आमचे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घाला, म्हजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घाला आनी चर्चिल काँग्रेसी बरोबर आसा. 2022 हांव काँग्रेसीच्या एलायन्सान आहा आनी चर्चिल TMC बरोबर आसा आनी ताजो TMCचो कॅन्डिडेट म्हजे अगेन्स्ट आसा. सो इनवेरिएबली मागीर अशें जालें की तो ही हॅज बीन ऑन द अदर सायड ऑफ इट. बट वी वर व्हेरी गूड फ्रेंड्स एंड टू अ पॉयंट दॅट आय वॉज टॅग्ड एज हीज मॅन. कळ्ळो मॅन कितें तूं म्हण मे बी लायक कोण म्हणटालो तकली दिता, कोण म्हणटालो हें, तें सगळें तसलें म्हजेर लागिल्लें. So who's your mentor in politics? My mentor was Billy because when I was Youth Congress Vice President and when I was the chairman of the Goa University Students Council, एक स्ट्रायक जाल्लो GMC असोच. इट वॉज ओवर रॅगिंग आनी तो स्ट्रायक काबार करचो तेन्ना बिली वर्सीस रवी चलतालें. रवी वॉज चीफ मिनिस्टर, ही वॉज डेप्युटी CM. हांवें थंय बिली काडलो आनी तें सगळें काबार केलें आनी ताजे वयल्यान बिलीची आनी म्हजी मैत्री जाली आनी तातूंत ताणें म्हाका सपोर्ट केलो यूथ काँग्रेस प्रेजिडेंट जावपाक. जेन्ना कोणाक हांवें बी चिंतूंक नाशिल्लें हांव जावचो म्हणून. आलेश सिकेर पयलीं प्रेजिडेंट आसलो, एदवार्ड फालेर लोकसभा इलेक्शन हारलो आनी ओईंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आलेश सिकेर रिजायन जालो. सो तेन्ना ताका सक्सेसर कोण जावचो म्हणून विलीन म्हजें नांव फुडें काडलें. हांवें तेन्ना हांवूय खूब जुनियर आशिल्लो आनी आय थॉट दॅट आय वॉज टू अर्ली टू बी दॅट. कित्याक तेन्ना पयलीं एक प्रथा आशिल्ली की यूथ काँग्रेस प्रेजिडेंट आमदारूच जातालो. ताजे पयलीं विक्टर गोन्साल्वीस आशिल्लो, ताजे मागीर आलेश आशिल्लो, ताजे पयलीं मोविन गुदीन आशिल्लो. सो आमदारूच जाताले आनी तातूंत इट वॉज एन अबेरेशन. बट विली थॉट इट फिट टू प्रोजेक्ट मी, प्रमोट मी एंड इवेंच्युअली आय वॉज मेड. दॅट ऑल्सो डिडंट कम इजी. एंटायर सरकार म्हजे अगेन्स्ट जाल्लो. म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर राणे तेन्ना, PCC प्रेजिडेंट राणे बरोबर आशिल्ले आनी सगळे म्हजेर कोंत्र आहले. एकलोच विली म्हाका सपोर्ट करतालो. सो तातूंतल्यान तसो हांव आय हॅव ऑलवेज बीन अ रिबेल एंड आय हॅव स्टूड आउट वन अगेन्स्ट द रेस्ट अशें. सो थंय पॉलिटिकल मेंटर म्हणून हांवें विलीक मानलो. खूब जाण चिंत्ताले की विली तसो एक म्हळ्यार सर्जरी अशी करता की तुका गुंगी दिनासतना सर्जरी करता आनी हो ताजे बरोबर खंयचो पडलो काय म्हणून. पूण अशें आसतना पसून ताजे कडच्यान खूब हांव शिकलां राजकारणांत आनीक तें म्हाका बऱ्याकूय पडलां. पूण इवेंच्युअली विलीनूय म्हजेर कॅन्डिडेट घाली. सो दॅट्स पार्ट ऑफ द गेम. फातोर्डा चूज केलो. वॉज इट युअर कन्विनियन्स की हांगा जिखपाक इजी आशिल्लें म्हणून? हें जिखपाक कशें इजी आशिल्लें. जेन्ना हांव फातोर्डान आयलां तेन्ना हांगा काँग्रेस टिकेटी खातीर तेन्नाचो आमदार माम कार्दोज म्हळ्यार एक्स आमदार माम कार्दोज वॉज वन ऑफ द कॅन्डिडेट्स वॉज ट्रायंग. यूथ काँग्रेस प्रेजिडेंट वॉज गिरीश चोडणकर, ही वॉज ऑल्सो ट्रायंग. महिला काँग्रेस प्रेजिडेंट वॉज मोनिका डायस, शी वॉज ऑल्सो एन एस्पिरंट. सेवादल प्रेजिडेंट वॉज कदम, शांताराम कदम, वॉज ऑल्सो एन एस्पिरंट. देन देर वॉज MK शेख, हू वॉज ऑल्सो एन एस्पिरंट. सो इतले लोक थंय टिकेट ट्राय करताले आनी हांव तेन्ना यूथ काँग्रेस प्रेजिडेंट बी कोण नाशिल्लो. सो दॅट वे इट वॉज टू मच ऑफ अ कंपिटिशन एंड देरफॉर नॉट अ सेफ सीट. सो सेफ सिटान हांव थंय वचूंक ना तशें पळोवंक गेलें जाल्यार.
पूण आय फॉट इट आवट. सो नथींग हॅज कम इजी फॉर मी इन माय लायफ. आय हॅव ऑलवेज हॅड टू फायट इट. फाल्यां जर तुवें एक कोऑपरेटीव आमचें तें बिल्डिंगेचें इलेक्शन केलें आनी थंय म्हजो फ्लॅट जर आसा थंय पसून इलेक्शन कॉन्टेस्ट जातलें अनअपोज जिखचो हांव. इतली म्हाका गॅरंटी आहा. कित्याक इन माय लायफ आय हॅव ऑलवेज हॅड टू फायट. आय हॅव नॉट गॉट एनीथींग इजी. तुम्ही इंडिपेंडंट आयल्या उपरांत देन यू स्टार्टेड युअर ओन पॉलिटिकल पार्टी. That was a brave step and also sort of a step which doesn't look gelling well. Kidak a political party, that to regional political party, and I don't think that you पयली financially इतलो strong मनीस आसचो पडटलो की ती political party गोंयान भर ताका बोल्सांतले पयशे घालचे पडटा. ना, दोन वस्तू आहा. एक म्हणल्यार जेन्ना हांव इंडिपेंडंट आमदार म्हणून निवडून आयलो तेन्ना हांव मे बी इन गोवाज हिस्ट्री आय एम द ओनली कॅन्डिडेट who has gone to the people to be voted as an opposition MLA. I clearly asked the people to vote for me to be their voice in the opposition, not in the ruling. हांवें खंयच सांगूं ना की हांव चुकून पसून सरकारान पावूंक शकता म्हणून. हांव थंय बोवाळ मारपाक, आवाज उठोवपाक, तुमचो आवाज रेज करपाक पर्रीकार सरकार घडयता आनी पर्रीकाराच्या विरोधान उबो रावपाक एक कोण तरी जर तुका स्ट्रॉंग मनीस जाय जो पर्रीकार बरें करता जाल्यार बरें म्हणटलो पूण वायट करतना एक्सपोज करतलो असो धैर्य आशिल्लो मनीस जाय जाल्यार तो हांव मनीस अशें सांगून म्हाका वचचें पडलें. कित्याक वचचें पडलें टॅक्निकली एक की तेन्नाची रुलींग पार्टी जी आशिल्ली काँग्रेस तांणी म्हाका तिकीट डिनाय केली. सो आय कूड नेवर से दॅट आय वील बी काँग्रेस बिकॉज काँग्रेस इज पुट अ कॅन्डिडेट अगेन्स्ट देर. आनी जी पार्टी येवपाची आशिल्ली रुलींग तांणी म्हाका तिकीट डिनाय केली. म्हणजे तिकीट डिनाय न्ही, तांचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो सिटींग MLA आशिल्लो. So I cannot at all show any closeness to them because they've got a candidate. So naturally I am supposed to be against both these people. So it is a natural extension of this politics, being equidistant from both the mainstream political parties, that I had to say I will be an opposition legislator in 2012. In 15, when we had a municipal election, आमी तेन्ना फातोर्डा फॉरवर्ड म्हणून पॅनल केलें आनी आमी सगळे सीट जिखले आनी इट वॉज अ सरप्रायज. सो तेन्ना म्हाका एक प्रेसान क्वेश्चन विचारलो की फातोर्डा फॉरवर्डाच्यान गोवा फॉरवर्ड जातलें काय म्हणून. हांवें म्हणलें कित्याक न्ही पळोवया अशें म्हणलें. तेन्ना म्हजी खूब जाणांनी फकाणां केलीं की ओ आनी कितें येदेशें म्युनिसिपालिटी वयल्यान गोंयांचें कितें उलयता काय. आनी करून 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 इट केम टू दॅट इवेंच्युअली वी फॉर्म्ड अ पार्टी. The party's ideology of Goikarpon is very easy to understand and very credible and very pertinent even today because there is a dilution of our ethos. आमचें जें कल्चर आमची आयडेंटिटी ताका रिकॉग्निशन कमीत ते कमी मेळत आसा हे सरकारा कडच्यान आनी ताजे खातीर आमची आयडियोलॉजी पॉलिटिकल आयडियोलॉजी रिजनलिस्टीक आयडियोलॉजी इज मोर रेलेवंट टू द प्रेझेंट टायम्स. सो वी आर नॉट आउट ऑफ touch with reality. No, but regional now the difficulties of running a regional party in today's political atmosphere, which is so much where the national political parties are having so much of money, so much of power, misuse of power, all those things are happening. So थंय regional party चलोवप खूब difficult जाता ना न्ही. पूण रिजनल पार्टी चलोवप हातून एक खूब स्वाभिमानी वस्त ती आनी तातूंत तुका पॉलिटिकल बॅगेज कसलीच नासता. तुका थंय खंयच एक गिल्ट कॉन्शियन्स आसपाक खंयच नासता. यू मे से दॅट आपल्या कडेन पयशे ना आनी फुडें वचपाक आनी हांवें कोणा कडेन भीक मागूंक ना आनी खंयच्यान एक्सटॉर्शन करूंक ना तें म्हजेर केन्नाच एलिगेशन ना. खंयच्याच बिजनेसाक फातोर्डा मतदारसंघान कोण येता ताजे कडेन म्हाका पयशे दिवन भितर सरचें पडटा हें केन्ना कोण सांगूं शकना. म्हणजे तुमची हार्ड अर्न पयशे तुमी पॉलिटिकल मोडचेच पडटा. ते कितें करतलो तूं आनी खंयच्यान पयशे करता ते तूं तुजें एक चॅरिटी फावंडेशनान हाडटा आनी ते पयशे तूं मोडून ते राजकारण चलयता. ते करचेच पडटा. देर इज नो टू वेज अबाउट दॅट. बट दॅट इज द वे. हाव वूड यू डू इट? वॉट इज द ऑल्टरनेट मॉडल? Alternate model would be state funding of politics. Will that happen? I don't think it will happen in my lifetime. Lagi musi mai, melo kitre. Rasta pos mare. जॉन बाब काय झालं मरे
ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले ते. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वा मॅगविल्स. वा टायर चेंज. टायर सर्विस. वा नायट्रोजन गॅस. बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग. अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आणि सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय पण तुम्ही पळयलें न्ही आतां की स्वताच तुमी पळयलें की UGDP सारकी पार्टी आसूं, MGP सारकी पार्टी आसूं, UG सारकी पार्टी आसूं, मागीर सेव गोवा पार्टी आसूं, म्हणजे ज्यो याद जाता त्यो म्हाका पार्ट्यो आसा सगळ्यो फेल जाल्ल्यो. ह्यो पळय. सो कित्या खातीर फेल जाता? एक की आमच्या गोंयच्या लोकांक स्वाभिमान ना, की आमची रिजनल आयडेंटिटी खरीच आमकां आयडेंटिटी आमची वैशिश्ट. वी हॅव गॉट अ युनीक आयडेंटिटी which has been further accentuated with the opinion poll. We have voted to maintain our identity. So ह्यो जेन्ना हिस्टॉरिकल रेफरंडम एंडोर्स करता ओपिनियन पोल म्हणून, अशें आसतना पसून आमी वी आर नॉट प्रावड ऑफ अवर हेरिटेज. हो कितें तरी प्रॉब्लेम गोंयांक आसा जो दुसरे सावथ इंडियन प्रदेशांनी दिसना, राज्यांनी दिसना. तामिळनाडून दिसना, आंध्र प्रदेशान दिसना, कर्नाटकान पसून दिसना, केरळान दिसना, considering the communists like a regional party. So you don't see it in the rest of South India, but in Goa, we somehow don't have the self-confidence to rule from Goa. We would rather be ruled from Delhi, like be ruled from Lisbon. ते आमकां colonial hangover कसो आहा तो, की पयलीं लिस्बन आमचे चलयताले तशें आतां दिल्लीवाल्यांनी चलोवपाचें. आमी चलोवंक कित्याक शकना? आमचे कडेन सगळें आहा मरे. आमचे कडेन तकली आहा. आमचे कडेन हांगा लोकांक बरोबर घेवन वचून एक गोंयचो एजेंडा घेवन आमी फुडें सरूंक शकता. कांयच भायलें राजकारणान गरज ना. हांवें 3 इलेक्शनां जिखल्या, हांवें केन्नाच बॅनर मारूंक ना, पोस्टर मारूंक ना. खंयचोच वॉल डिफेस्ड फातोर्डान तुका दिसचो ना विजय सरदेसायाच्या नांवान. सो तशें इतलें क्लीन राजकारण करून आमी इलेक्शन जिखूंक शकता जाल्यार फातोर्डान जिखूंक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक न्ही? आनी गोंयान जिखूंक शकता जाल्यार गोंयचो हो स्वाभिमान घेवन कित्याक फुडें वचूंक शकना? हें कितें तरी खंय तरी घुसपता आमचे गोंयचे. खंय घुसपाचें? आमचे आयदर पॉलिटिकल क्लास इज नॉट वर्दी or the people are somehow not having the confidence in the political class, maybe in the or in themselves. Here what is Goa Forward Party? It is a regional startup. It's a political startup which is very regionalistic. आमीच थोडे कोण आयले आनी म्हणलें की बाबा हो आमचो इशू, हो आमी घेतले आनी हो आमचो आमदार जातलो. ताका जर फुडें हाडलो तो येवंक शकता. कुस्तार न्ही तें. इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. इट्स व्हेरी सिंपल. तें जर फातोर्डान जावंक शकता. आमी फातोर्डान कितें? फातोर्डा आमचो एजेंडा इज व्हेरी व्हेरी लोकल. सामको क्लियर सिंपल एजेंडा. आमी व्हडलें कॉम्प्लिकात कांय करूंक वचना. इट्स व्हेरी इजी. And it's development by consent. Not a single project in my tenure has been opposed by the people. Because everything what is done is with the consent of the people. It is told to them much in advance की अशें जावपाचें आहा, हें आमी करूंक सोदता. आनी दर तातूंत तांकां ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार इट इज ऑल्टर्ड ऑल्सो एज पर देअर लायक्स ऑर डिसलायक्स. सो इट इज डन विथ. आतां आज हांवें मुखेलमंत्र्याचें एक भाशण आयकलें. थंय तो उतर म्हणटा जन भागीदारी. भागीदारी म्हणटा तें उतर शिला दिक्षितीन हाडिल्लें दिल्ली मुखेलमंत्री आसतना. तें एक्झॅक्टली तो मॉडल हांव फॉलो करता. म्हणल्यार कम्युनिटी डेव्हलपमेंट घट करप, लोकांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट करप. कळ्ळें तुका न्ही? सो तें बेजिकली बिल्डींग आनी रेजिडंट वेलफेअर असोसिएशनां करप आनी तांकां घट करप, तांकां आवाज दिवप आनी तांकां डायरेक्ट टचान रावन तांकां कितें जाय तें पळोवप आनी तांचे भितरलो एक लोकप्रतिनिधी असो करप की ही कॅन हँडल देम आनी दे रिमेन हॅपी. दे रिमेन हॅपी, आय रिमेन हॅपी. सिंपल कॉन्सेप्ट. हो फातोर्डान आमी यशस्वीपणान आज मेरेन आमी आसात. वी हॅव शोन डेव्हलपमेंट बाय बींग प्रिडॉमिनंटली इन द ओपोजिशन. म्हणटकच जो आर्ग्युमेंट पॉलिटिकल क्लासीक सदां वता हांगा
की रुलिंगान असल्यारूच डेव्हलपमेंट जाता म्हणटा आमी तो फट ठरयला. फातोर्डा 2012 कितें आशिल्लें आनी 2025 कितें आसा हातूंत जर बदल लोकांक दिश्टी पडना जाल्यार खरेंच आय कॅम्प हांगा करचो पडटलो. लिगसी तुमी क्रिएट करूं शकू ना. लायक नाव वेन आय सीट एंड आस्क यू अ क्वेश्चन, तुमी दोतोर वेलेच्या एग्जाम्पल दिता की आपलो मेंटर तो म्हणून. हांव आनी कोणाकूय असो आसतलो जेका हांव जर इंटरव्यू केला तो म्हणटलो की विजय सरदेसाय आपलो मेंटर म्हणून. विजय सरदेसाय मेंटर म्हणपाक मनीस आशिल्ले. हांवें सालिगांव आनी शिवोले जें इलेक्शन जिखलां तें विजय सरदेसाय कोण आसलो थंय. असोच आमी एक एक्सपेरिमेंट घेवन जिखल्या न्ही. आनी थंय बी आमी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टींक उडयल्या आनी सादे मनशांक उडोवंक ना, बरे कास्ताद राजकारण्यांक उडयल्या, बरे स्ट्रॉंग राजकारण्यांक उडयल्या. सो ते मनशांचो हांव मेंटर आसूंक जाय आशिल्लो. पूण तांकां सोर्त लागली, तांणी तें सोर्त लागली म्हणून धरली. पळय हांगा राजकारणान कितें आहा तें नितीन गडकरी जें उलयता पळय तें खूब सत्य तातूंत की नथींग इज परमनंट. यू हॅव टू जस्ट एन्जॉय दीस एंड बिलीव व्हेरी क्लियरली दॅट एवरीथींग इज टेम्पररी हियर. की पावर जेन्ना तुका बॅग धरपाक मनीस एक एसिस्टंट येता तुजें बॅग उखलुपाक आनी विमानान घालपाक, त्या टायमार ताजेर तेन्ना तूं डिपेंडंट रावता. तूं एक तकलेन धरूंक जाय की हो जेन्ना नासतलो तेन्ना तुका डिप्रेशन येतलें. सो पयलींच तुवें तुजेंच बॅग तुवें धरप. सो हो नासतलोच म्हणून धरपाचें जाल्यार तुका कांय डिफरन्स जायना. जेन्ना म्हाका मंत्री म्हणून काडलो तेन्ना आय डिडंट हॅव मच ऑफ अ डिफरन्स बिकॉज म्हजी गाडी हांव वापरतालो ती म्हजीच गाडी. हांव गव्हर्मेंटाची गाडी वापरनाशिल्लो. हांव म्हजेच घरा रावतालो, गव्हर्मेंटाचें घर घेवंक नाशिल्लें. सो आय डिडंट मिस आउट ऑन एनीथींग. परतो घरांत पावलो. स्टाफ म्हजो जितलोच स्टाफ मिनिस्टरियल स्टाफ आसलो तोच स्टाफ आज आहा. एकूय मनीस एक्स्ट्रा जावंक ना, एकूय मनीस कमी जावंक ना. जे म्हजे फ्रेंड तेच म्हजे स्टाफ. सो आमी कशें चलयना. इवन आमचें जें ऑफीस बिफीस चलता, ऑफीस म्हणजे ऑटो पायलटाचेर चलता. हांव जायच म्हणून अशें गरज ना. खूब राजकारणी अशें दाखयता की आपले शिवाय जायना म्हणून. हें कंप्लिटली चुकीचो मॉडल हो. जंय एक सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस पॉप्युलेशन आसा, जंय अशें म्हणल्यार एक सुसंस्कृत नागरीक आसात, थंय लोकप्रतिनिधीच कित्याक जाय. लोकप्रतिनिधीचो मनीस असो बरो आसूंक शकता की सगळीं कामां तो करता. फायनली सायन कित्याक जाय, तुजें लायफ सर्टिफिकेट आनी कसलें लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, ताजेर सायन जाय. त्यो सायनी सगळ्यो रातच्यो येता, तूं सायन मारता सकाळीं फुडें तांकां मेळटा. आमदाराचें तोंड कित्याक पळोवंक जाय ताणी? गरजूच ना. जी वस्त तो मनीस सॉल्व करूंक शकना, जंय दोग जाणांचें केस्तांव आसा, जंय इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ येता, थंय आमदार अवेलेबल आसपाक जाय. लिगसीचेर उलयताले तुमी. अशीच लिगसी येतली. सालिगांव आनी सालिगांव क्रिएटेड शिवोले आमचें एक चूक जाली म्हणटी अशी की आमी पक्ष म्हणून गट जालना, आमी इंडिविज्युअल मनशाक निवडून हाडलो आनी तो सांगता तो पक्ष जालो आमचो. हो एक प्रॉब्लेम रिजनल पार्टींक येता. रिजनल पार्टींकूच न्ही, इवन नॅशनल पार्टींक हो प्रॉब्लेम येता. तूं फाल्यां ओगीच चिंत की एक मनीस हे जे काँग्रेसींतल्यान लोक जे BJPन गेल्या तांणी सगळें युनीट बिनीट सगळें तांचें केलां. सडनली एक दीस वारें जर दुसरे भशेन व्हांवलें, ब्लॉक सगळें आपलो ते गेले जाल्यार BJPन कोण उरतलो? सो ही परिस्थिती गोंयांत राजकारणाची आसा की आमी स्थानीक ग्रास रूट बिल्ड करनात. आज BJP ती बिल्ड करूंक पावल्या. BJP पावरान आहा आनी BJP संघटन म्हणटा ते कन्सेप्टान मानता. काँग्रेस मुवमेंटाचे कन्सेप्टाचेर वता. काँग्रेसीक अशें दिसता की एक मुवमेंट तयार जावन आमी जिखतले. बेजिकली वेव. BJP संघटनान बिलीव करता. सो संघटनान बिलीव करता तो मनशाचें कितें तरी उरता थंय. जो वेव करूंक सोदता तो मनीस कोणाक घेवन येता, तो मनीस आपलें घेवन येता आनी आपलें घेवन वता. हें नॉन BJP पार्टींक हें दुयेंस लागता आनी हें आमकांय लागलो ना न्ही. जयेश सांगताली ती पूर्व दिशा सालिगांव. थंय एक्चुअल खरें कितें आसूंक जाय आशिल्लें तें थंयचे केडरा कडेन आमी आयकूंक पावूंक ना. पावरान आसतना आमी आमदाराक खूश करूंक गेले. आमदाराक खूश करूंक गेले, आमदाराक कॉन्फिडन्स गेले आनी आमदार BJPन गेलो. ताका दिसलें की आपली मतां आनी BJPची मतां म्हणल्यार आपूण जिखलो म्हणून.
ताका खबर ना की जेन्ना तो मायग्रेट जाता अशे भशेन तेन्ना तुका नेगेटीव जें जाता ती तुजीय मतां वता आनी तीय मतां वता. जें गणीत आसा A+B=C म्हणटा तें A+B -A जाता तें. हें राजकारणान पळय, राजकारणान 1+1 इज नॉट ऑलवेज 2 न्ही. So It could be 11, Ata it could be 0. when you look at regional party and Yeah. when you look at someone from the regional party being chief minister face, actually I will come to this as a last segment, पण आताच मदीं विचारता जाल्यार कॉन्फिडन्स नासता लोकां मदीं की बाबा ही पार्टी सरकार घडयतली म्हणून. ना 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 तशें न्ही तें. पळय रिजनल पार्टी पॅन गोवा प्रेजन्स आशिल्ली. आमचे म्हळ्यार आमी जे जाणा तो इतिहासान अशी पार्टी जावंक ना. MGP पसून एक पोंडा सेंट्रीक पार्टी जाली ऑफ लेट म्हणल्यार आमी पयलीं आशिल्ली ती. पयलीं आशिल्ली पूण जेन्ना पडली, जेन्ना शशिकला फुटली, बाबांगो केलो आनी मागीर काँग्रेसीन गेली आनी हें तें जालें. खलप जेन्ना काँग्रेसीन गेलो तेन्ना तो पक्ष सामको श्रिंक जालो न्ही. तो श्रिंक जावन ताजो बेनिफीट BJPक मेळ्ळो. आमचो सगळी वोट बँक बेस तांचे घुसतात, पिगी बॅक ते गेले तांचेर. एनीवे दॅट इज हिस्ट्री. पूण इन अवर knowledgeable history, we don't know of any regional party which has reached everywhere, because the leader is more of a taluka centric leader. In my case, I am from Salsett, but I have not at all contested in Salsett other than my constituency. That doesn't mean I am not credible in Salsett, otherwise I would not have won in my constituency. But I have got traction in a distant place. So far as Sioli, which is almost Penne, one side Penne touch जाता. मांद्र्या पसून आमकां मतां पडल्या, मया मतां पडल्या आमकां पळय. सो ट्रॅक्शन ना अशें न्ही. त्रास घेवंक जाय तो त्रास आमी घेवंक ना. आतां तूं म्हणटा तो कित्याक घेवंक ना? इतल्या वर्सां तूं पावरानूय गेलो आनी आतां थंय वाडूंक ना कित्याक, मायनस कित्याक जालो? एक तकलेन धरूंक जाय. 2017 जे आमी केलें, बाय वीच वी सपोर्टेड पर्रीकार टू फॉर्म वॉट वी कॉल अ गोंयकारपण सरकार. हें आमी म्हणूंक ना, हें पर्रीकारान म्हणलां. हो सरकार घडयतना कितें आशिल्लें बॅकग्रावंड? एक बॅकग्रावंड म्हणटा असो की प्री पोल एलाय आमी खंयच्याच पक्षाचे नाशिल्ले. आमी काँग्रेसी बरोबर प्री पोल एलाय नाशिल्ले. पीपल डोंट, दे इग्नोर दीस एस्पेक्ट ऑफ इट. दे एक्सपेक्टेड अस टू सपोर्ट द काँग्रेस and the Congress was not our pre-poll ally. So this is not a correct expectation. If you expect us to support the Congress, Congress should have been our pre-poll ally. First thing. So jenna pre-poll ally नाशिल्ले आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की काँग्रेस सरकार घडोवंक सोदता म्हजे शिवाय, व्हेरी क्लियरली तेन्नाच्या प्रेजिडेंटान तांचे स्टेटमेंट काडिल्लो की आमी MGक घेतले, आमी बेलिंगराची कितें तो गोवा सुरक्षा मंचाक पसून घेतले, पूण गोवा फगडाक घेवचे ना म्हणून हें तांणी क्लियर सांगिल्लें. हें सांगून मागीर जेन्ना आमी निवडून आयले 3 out of 4 दॅट वी कॉन्टेस्टेड, 75% स्ट्रायक रेट. दॅट टायम ऑल्सो देर वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द MG, टू टेक द हेल्प ऑफ इंडिपेंडन्स, बट टू कीप अस आउट. आनी तेन्ना आय वॉज 8 years यंगर. सो रगत सडसडटा, तूं म्हाका म्हजेर मूठ मारता, हांव तितलो गांधीयन न्ही की दुसरो पोलो दितलो म्हणून. नॅचरली आय मेड अ कावंटर मूव की तूं जर म्हाका भायर सोडटा जाल्यार हांव तुमकां भायर सोडटा. जें केलें तें पब्लिकाच्या मनान बरें घोस्ताक गेलें ना. दे डिडंट लायक वॉट वी डीड, एंड एज अ रिजल्ट आय टूक अ बॅक सीट इन 2022. I decided and I declared that I will be with the Congress party. Even at the cost of having to eat my ego. की आमकां ताणी 5 सीट दिता म्हूण सांगलें, 3 सीट केले, थंय कॅट जालें. ओगी रावलो हांव, कित्याक एक आमी सॉर्ट ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट आसचो म्हणून की तुवें चूक केल्या, तुवें ताजें सोसूंक जाय, तुवें ताजें तुमी ताजी अपॉलॉजी बी मागली. अपॉलॉजी मागली, सगळें केलें, पूण सोंसपाकूय रावलो हांव की चल आमची चूक जाली मरे, आमी जुनियर पार्टनर रावतले म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही? रिजल्ट कितें जालो की हांव एकलोच जिखलो. 3 2 आमचे हल्ले. काँग्रेसूय फूल मेजॉरिटी येवंक शकली ना. BJP 20 आयले, हांव एकलो आसलो. 20 + 1 21 जातालें. म्हाकाय थंय वळख आसा, वळख ना अशी न्ही, आनी म्हाका तें
हें आशिल्लें की एक प्रपोजलूय आयिल्लो बट आय डिसायडेड अगेन्स्ट इट. टेल अस मोर अबाउट दॅट प्रपोजल. नो आय डिसायडेड अगेन्स्ट इट बिकॉज आय वॉज व्हेरी क्लियर की आमी उतर हें कागद हें हांव गोंयकारपण जितलें म्हणटा तशें हांव उतराक सेट. जें उतर आमी लोकांक दिल्लें की आमी तांचे बरोबर रावतले म्हूण काँग्रेसी बरोबर ताज्या खातीर हांव तांचे बरोबर रावलो टू एन एक्सटेंट की जे म्हजेर डावट घेताले त्या टायमार दिगंबरान म्हाका कितल्यादां फोन केला, अरे तूं दिल्ली आसा म्हणटात, तूं वता फाल्यां वता आज वता हें वता म्हळ्यार BJPन वता म्हणून. हे विचारपी मनीस हे गेले हांव आसा थंय आसा आनी हांव सुशेगाद आहा. हांव असो त्रास जाल्लो फडफडटा घुस्मट्टा असो ना, हांव सुशेगाद आहा. सो अशें आसून लोकसभा इलेक्शन जेन्ना आयलें तेन्ना देंपो म्हजो आमीग आसता आमी काँग्रेसीक सपोर्ट केलो फक्त भाशणां मारून न्ही, तांचो रिजल्ट पळयल्यार तांकां कळटलो कोणा खातीर ते जिखले ते. सो आय हॅव ऑलवेज बीन ट्रू टू माय वर्ड. ऑल्दो इन एनालिसीस you find that 17 was going back on the word. There was no going back on word there. There was no pre-poll ally. But anti-BJP जो स्टँड आमचो आशिल्लो तो आसतना BJP बरोबर कशें वचप. आयडियोलॉजी तुमची नाशिल्ली एक जालें. आयडियोलॉजीचेर थंय आमी कॉम्प्रोमायज करूंक ना. जें BJPन माडाक तण केल्लें तो माड आमी झाड म्हणून केलें आनी ते स्टेट ट्री केलो इमिजिएटली विदीन 7 days ऑफ कमिंग टू पावर. सो आमी जें कितें सांगिल्लें आमी करतले ते करपाची वाटचाल आमी फुडें दवरलीच. सरकारूय BJPचो सरकार नाशिल्लो. 1 nation 1 election म्हणजे तांणी हाडलें तेन्ना हांव सरकारान आसतना हांव इलेक्शन कमिशनान वचून हांवें ओपोज केला न्ही आनी म्हाका डायरेक्ट हांव हेडलायन जाल्ली थंय दिल्ली की अरे NDA आला ओपोजीस 1 nation. म्हजे पयलीं ममता बॅनर्जी आयिल्ली तिणें ओपोज केलें तिजे मागीर हांवें ओपोज केलो. So we were clear, we did not dilute our ideology. Initially you welcomed, I think, then you opposed. No. I was completely against 1 nation. Day one pasun. Day one, and I'm against it now also. And I'm telling you, the death of regionalism will be because of this 1 nation 1 poll. आता जे तूं म्हणटा पळय की रिजनल पार्टी सर्वायव जावपाक खरें कुस्तार जातलें म्हणटे तें हें 1 nation 1 पोला खातीर. कित्याक एक पुलवामा जातलें नाजाल्यार एक तें पहलगाम जातलें आनी मागीर सगळे लोकल इश्यू वतले. एक पहलगाम जालें आनी देशभर पहलगामाचेर जर मत मारलें जाल्यार फातोर्डान तुवें कितें डेव्हलपमेंट केला, तूं कशें डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट करता, लोकांक कसो कॉन्फिडन्सान घेता, एकमेकाक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट करता, हें सगळें भागीदारी फोगाक वतली. तें करपा खातीर ते 1 nation 1 poll हाडटात सो दॅट रिजनल इश्यूज कॅन बी रब बिलो द कार्पेट. द होल एसेन्स ऑफ किलिंग रिजनलिझम is to kill regional identities. Say that there is one language, 1 nation 1 poll, सगळें one करप आनी जे ल्हान रिजनल आयडेंटिटी आशिल्ले गोंय असले प्रदेशाचें अस्तित्वच काबार करप. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, variety of cold press oils, पंचामृता. आतां एक गोंयकारपण हो कॉयन तुमी व्हड हें केला आनी मागीर ताजे उपरांत ते खूब जाण गोंयकारपण सुरू केला आनी गोंयकार म्हणून तुमी हें केलो. सो गोंयकार कोण हो जे डेफिनेशन तुमी केन्नाच एक्सप्लेन करूं ना. पळय 2 भशेन डेफिनेशन आहा. एक पक्ष म्हणटा की
गोंयकार म्हणटे ओरिजिनाचेर वचप म्हणून कळ्ळें तुका न्ही. आतां आमी सगळे शिकल्यात आनी शिकतना आमकां टॅक्स्ट बूक आशिल्लो. टॅक्स्ट बुकान आमची प्लेज म्हणून आसली. प्लेजाचें पयलें उतर ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ताजेरूच हें आमचें सगळें ओरिजीन म्हणटा तें उतर वता. सो वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया युअर रिजनल डोमिसायल्स that way to decide on who you are gone because you have all being subsumed by the national identity. So ताजे वयल्यान गोंयकार कोण? गोंयकार म्हणटा तो जो कोंकणी भाशा मानपी, कोंकणी म्हणटा आमची मदर टंग. गोंयकारपण म्हणटा कोंकणी मनशाचें मनीसपण म्हणल्यार गोंयकारपण. हें म्हजें डेफिनेशन. कोंकणी आमची मायभास. प्रदेश जाल्या भाशेच्या आदाराचेर. लँग्वेज हॅज बीन द क्रायटेरिया टू फॉर्म स्टेट्स. गोवा वॉज गिवन स्टेटहूड बिकॉज कोंकणी बिकेम ऑफिशियल लँग्वेज. व्हेरी क्लियर. कोंकणी बिकेम ऑफिशियल लँग्वेज बिकॉज इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो तशें जावन जें कितें जालां तें खरें गोंयकार. आनी ताजे खातीर आमी मत मारलां. एक रिफरंडमान आमी वोट मारून आमी आमची आयडेंटिटी राखल्या. जी आयडेंटिटी जो मनीस ती मानता तो गोंयकार. पण तुमचे ऑन रेकॉर्ड यू कॅनॉट हाऊ डू यू प्रूव्ह? देर इज नो डेफिनेशन. कितें तरी एक तुमी लिमिट्स आतां हांवें पयर गेले ते असेंब्लीन हांवें प्रमोद सावंताक विचारलें की तूं जाणा काय म्हणून एक सुप्रीम कोर्टाचें हें आयलां की रिजनल आयडेंटिटीज म्हणटा आनी रिजनल डोमिसायल म्हणटा कॉन्सेप्ट गेलो म्हणून. सो आतां डोमिसायल आमी 15 years कंपल्सरी डोमिसायल म्हणटा पळय फॉर जॉब फॉर हें तें पसून आसचें ना म्हणून एक सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आयल्या म्हणून. हांवें वाचून दाखयली ताका. तो म्हाका तूं ही ट्रायड टू से दॅट आय वॉज अ प्रॉफिट ऑफ डूम. दीस वॉज नॉट प्रॉफिट ऑफ डूम. दीस वॉज ब्लॅक अँड व्हायट. आय आस्क्ड हिम वॉट वूड यू डू टू मिटिगेट this fear that the local will have no say in his land. कितें करतलो काय म्हणून. He had no answer. And this is what we are coming to. This one nation, one poll is the first sign of it. सगळें अशें जातलें आनी तातूंत आमचें अस्तित्व वतलें. आमचो धंदेकार आज बाजारान धंदो जायना. गोंयकार बाजारकार ना, उरूंकूच ना. आमचो मुखेलमंत्री मारवाड्यांक यो म्हणून सांगता. कितें हें आतां पळय तूं. हें आतां गोंयकारपणाचेर येवया. एक गोंयकाराची परिस्थिती पळय तूं. दुसरें गोंयकार मायनस जायत आहा. ब्रँड गोवा चलता पूण ब्रँड गोवाचो बेनिफीट गोंयकाराक मेळना. गोंयकार सगळे कडेन मायनस जायत वता. गोंयकार मायनस जातना इशू कितें येता की गोंयकाराचो इंट्रस्ट प्रायोरिटायज करपाक सरकार कितें करता. सरकार कांयच करना. सामको बिंदास सरकार ताका सोडून दिल्लो आहा. कित्याक जो कोण भायलो येता तो आमकां मत मारतलो म्हणटा BJP. सो भायल्यांच्या मताचेर BJP आहा आनी गोंयकार थंड आहा. आनी गोंयकार शिकिल्लो गोंयकार गोंय सोडून वता. कित्याक गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री. नॅशनल एवरेज 4.5% आसतना गोंयांत 8.7% आसा. आनी सर्वसामान्य मनीस जो सेफ आसता म्हणटालो आमी गोंयांत. आमची ज्युडिशियल हें म्हणून आयलां रिकॉर्ड आयला स्टॅटिस्टीक आयल्या दॅट वी आर ज्युडिशियल डिलिव्हरी सिस्टमान वी आर द लास्ट अमॉंग ऑल द स्टेट्स. सो वेर आर वी? वॉट इज द फ्युचर फॉर अ गोंयकार? कितें गोंयकारपण बिकम्स ऑल द मोर क्रेडिबल बिकॉज ऑफ दीस थ्रेट्स वीच आर इमिनंट. These are not empty threats. These are not threats which I am making up. These are statistics. Statistics given by the Department of Statistics and Program Implementation. So these are all facts which are coming from the upper engine of the double engine Sarkar. So आतून आनी गरज रिजनलिझम घट करपाची गरज आसाच. आतां रिजनल पार्टी कशी चलतली? वन नेशन वन इलेक्शन जालें जाल्यार तें म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक आय एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. तसो हांव देवा कडेन उलयना. सो म्हाका तें कनेक्शन ना. पूण तें कनेक्शन नासतना आय कॅन ओन्ली प्रेडिक्ट दॅट एवरी पार्टी दॅट वॉन्ट्स टू गेट वोट्स ऑफ लोकल्स, द इंडिजिनस पीपल, they will have to improvise and become regionalistic because this vote is not going to go. This vote is of the people of Goa.
गोंयांत गोंयकारांक जर स्थान ना जाल्यार कसलें गोंय तें मागीर आनी गोंय कितें उरलें तें. सो आमचो एजेंडा आनी आमची आयडियोलॉजी क्लियर आहा की ब्रँड गोवा म्हणटा तो वयर वचूंकूच जाय. ब्रँड गोवा वयर वचपा खातीर सरकार जर बऱ्यो वस्तू करता जाल्यार ताका आदार करपाक जाय, ताका सपोर्ट करूंक जाय. पूण सरकाराक जर एक हिडन एजेंडा आसा जाल्यार तो एक्सपोज करूंक जाय. आतां हांव म्हणटालो की आमी BJPक सपोर्ट केले आनी BJPन इन्फ्रास्ट्रक्चर 16,500 कोटीचो हाडलो. एक हांव म्हजो डिमांड आसतालो जेन्ना हांव मोपा ओपोज करतालो की मोपाच्यान काणकोण पावपाक आदेश लागतलो म्हणून. सो तुवें 2 वरांत पावपाची अशी हायवे करूंक जाय. ती ताणें केल्ली आहा, ती ताणें दिली आनी ताजे खातीर तें स्वागत करूंकूच जाय आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला म्हणून. पुणून आतां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कोळसो व्हरपाक तूं करता जो आमच्या पोर्टांतल्यान जो वता तो फक्त कोळशा खातीरूच सागर मालाचो फायनल इंटेंशन आसा. हें जें एलिगेशन सरकाराचेर येता हें सरकार एलिगेशन ओपोज करपाक ऑर नेगेट करपाक यशस्वी जावंक ना. आनी ताजे फुडें आतां जो लेटस्ट RFP आयला की इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटीन 350 कोटीचो टेंडर काडला फॉर ड्रेजिंग द रिवर्स अँड टेकिंग द कोल बाय सी बाय द रिवर्स. हाजो अर्थ कितें की जो तो कितें तो टावर केला गडकरीन जो टावर फावंडेशन घाला व्ह्युईंग टावर जुवारीचे ताजे वयर रावन कोळशाच्यो ट्रिपी मेजपाच्यो आनी कितें उरलें तुमचें इंटेंशन तें आसा जालें ना. तुमी सगळे नेगेटिव्ह. अरे नेगेटिव्ह ओपोजिशनाचें काम कितें आसता की नेगेटिव्ह पॉयंट आवट करप. रुलींग जर बरें करता कितें जाल्यार तें ताजें एक आमी आमचें कर्तव्य जाता की तें आमी एक्सेप्ट करपाक जाय आनी तोखपूंक जाय. पूण प्रिंसिपल आमचें फंक्शन आसता टू पॉयंट आवट द रॉंग्स इन द सिस्टम. तूं म्हणटलो हाका सोल्युशन कितें, सगळीं सोल्युशन आज हांवें जर सांगलीं तर तूं म्हाका निवडून कित्याक दिता. तुमकां गोंयचें पडूनच सोल्युशन आमी दिवप अशें टायमार जेन्ना चेंज जावंक शकता. आज लोकांचें कितें जालां, हांवें एक इंटरव्यू दिला तातूंत एक मनीस म्हाका विचारता की सगळ्या कडेन लोक पयशे मागता अशें पयशे घेवप सारकें काय म्हणून. म्हणल्यार पळय करप्शन कितें इन्स्टिट्युशनलायज जालां तें. आनी एक तरणाटो भुरगो हो प्रश्न विचारता म्हणल्यार कितें आमची अधोगती जाल्या ती पळय खंय पावले आमी. म्हणल्यार करप्शन इतलें इन्स्टिट्युशनलायज जालां की अ यंग बॉय हॅज टू आस्क वेदर दीस इज allowed, this is okay. So what was supposed to be a social evil is being institutionalized in Goa and we talk ourselves becoming Vikasit. आता जेन्ना when you think of a political future you have to work within the available resources whether you like it or not. काय आमदार परत निवडून येता. आता तांकां घेवन वचपाचें जर जालें जाल्यार will you take them? Are you choosing lesser evil to the worst people or you are trying to nurture new talents? म्हणजे आता वेळूय ना तुमकां 1-2 वर्सां भितर. I don't think you will be able to nurture new talent. 1-2 वर्सां is a lot of time in politics. तूं एक तकलेन धर पर्रीकार जेन्ना निवडून आयला तेन्ना ताणें चड टायम नाशिल्लो ताका. ताणें जी यात्रा केल्ली ती 1-2 वर्सांची यात्रा नाशिल्ली. 2012 लास्ट 3 म्हयन्याची यात्रा मारली ताजी. सो टायम ना असो न्ही, टायम आसा. पूण लोकांचे फुडें ऑल्टरनेट व्यू जो आसा गोंयचो आनी गोंयांत जें कितें जाता खरें कितें परिस्थिती आसा जी हांवें तुका सांगला. ज्युडिशियल अकावंटेबिलिटी, ज्युडिशियल डिलिव्हरी सिस्टम फेल जाला, प्रायस रायज जाल्या, अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. ह्यो वस्तू आसतना आमी फेस्तां करीत आहात. रोमन खंय पयलीं एक स्ट्रॅटेजी आसताली की गुंगेन दवरप जनतेक सो दॅट द मेजर इश्यूज कॅन बी डायवर्टेड अँड इवन यू कॅन देन मॅनेज पब्लीक ओपिनियन. सदांच जर एडवर्टिजमेंट पेपरार येवपाक लागले हें फेस्त हाजे मागीर तें फेस्त. आतां प्रेझंट फेस्त कितें चल्लां 11 वर्सां मोदीची. मोदीन सांगिल्लें 15-15 लाख हाडटले म्हण ते एकावंटान येतले म्हूण. ताजेर कोण उलयना.
11 वर्सां जालीं म्हणून ताजें फेस्त करता. एक फेस्त जात थंय आहा, रोखडेंच दुसरें फेस्त येतलें. आजी इतलीं वर्सां जालीं म्हणून आनी कोणाचें आनी कितें जालें, फेस्तां चालूच आहा. इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा तो सामको फूल ऑन चल्ला. जनतेक जागृत करप की हें सगळें चलतना तुमचेर हो अन्याय जाता, हें काम आमचें. आनी हें जर आमी काम करना जाल्यार आमी ओपोजिशन लेजिस्लेटर ऑर ओपोजिशन पार्टी म्हणून आमी फेल जातात. आतां सरकाराक तें आवडना. सरकार म्हणटा हो सगळो नेगेटीव. बस BJP ओपोजिशनान आसतना कितें करताली, पॉझिटीव आसताली. SEZ जो हाडलो तो कितें पर्रीकरान म्हणलो की SEZ हाडा, आमी ताचेर मॉडिफाय करुया आनी घेवया म्हणून. ना, ताणें लोकांक फुलयले. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ताणें उलटी मारली, पूण लोकांक फुलयले मायभास आमकां जाय म्हणून, आनी मागीर कॅट केलें. सो ह्यो सगल्यो वस्तू हांव करतलो अशें म्हणना हांव. तेच म्हणटालो तें सिन्स यू कॅनॉट आस्क मी इन दीस फॉर्मेट, यू कॅनॉट क्रॉस आय मायसेल्फ एम सेयिंग दीस. हांव हें करपाक आय एम नॉट सेटिंग द हें बॅकग्रावंड ऑर द कार्पेट टू डू दीस टायप ऑफ यू टर्न करपाना. यू टर्न करपाक हांव म्हणना, बट एक्सपोज करप सरकाराक हें आमचें काम जाता. सो हातूंत कोणाकूय जर दिसता, कित्याक BJPचे वर्करांनी म्हाका मत मारिल्लें आहा, BJPचे सपोर्टरांनी ट्रेडिशनल लोकांनी म्हाका मत मारलां आसतलें फॉर डुईंग थिंग्स वीच दे मे हॅव लायक्ड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तांचे कडेन हांव पळयतना अशें दे ऑल्सो शूड नॉट लूक एट दीस एज ओन्ली अ नेगेटीव मायंडसेट की सगळें ओपोज करता, अशें न्ही. हें म्हजें हांव काम करतां पयलें. आनी दुसरें, धर BJP कितें बरें करता जाल्यार आमी तें बरें करता म्हणपाक आमी फाटल्यान सरूंक ना. बरें करता जाल्यार बरें करता, ताचें बरें करता म्हणून सपोर्ट करूंक जाय. सो हातूंतले 39 उरले तुमकां मायनस केले जाल्यार सगळे नॉट वेलकम इन युअर पॉलिटिकल थॉट. तशें न्ही. पॉलिटिक्स इज डायनॅमीक. हांव आज कितेंय स्टेटमेंट काडलो आनी डायनॅमीक पॉलिटिक्सान कितें जातलें, पयली वस्त एक तुवें तकलेन धरूंक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजीचे पयर जो इशू जालो, ह्या इशूचेर कितें कळटा की दोतोर विश्वजीत राण्याचे एटिट्यूडाचे विरोधान उबे रावले. विश्वजीत राणे म्हणटा तो BJPचो हेल्थ मिनिस्टर. ताका BJP सरकाराक ओपोज करपाक हे दोतोर उबे राविल्ले अशें दिसता म्हाका. लास्ट जशें प्रोग्रेस जालें ऑर इवॉल्व जालें सिच्युएशन, BJPचो प्रदेशाध्यक्ष आनी मुखेलमंत्री जिखले कशें ते दाखोवंक लागले. जें दिसलें सर्वसामान्य मनशाक ते BJP काय हारूंक ना, BJPच जिखल्या. सो evolution of this scheme makes two things clear. One, that BJP wants to occupy both the places of being in government and also being in opposition. हें एक. दुसरें की हे जे कोण मायग्रेट जावन गेल्यात, not only the last batch of 8, even the previous batch before, Vishwajit went before, हे सगळे थंय सेकंड क्लास सिटीजनूच आसा. तांकां फुल्ली एक्सेप्ट करूंक ना. ऑल्दो BJP हॅज टू सफर देम म्हणल्यार कित्याक BJPन हांकां सगळ्यांक नरकासूर केल्ले. पणजे बाबुशाचो पुतळो लास्तकरूच दिवाळी जाताली BJP खातीर, तो तांचे बरोबर रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा. तसो विश्वजीत, तसो दिगंबर, तसो अशे सगळे हे जे नरकासूर आशिल्ले ते तांचे भितर आहा. आज तुवें BJP केन्नाच काँग्रेसीक क्रिटिसायज केल्ले आयकलां तुवें? आदले काँग्रेस सरकारान अशें केल्लें म्हणून केन्ना म्हणिल्लें आयकलां? कांय म्हणूंक शकना ते, कित्याक तेय हुशार आहा. हे सगळे तांचे बरोबर बसल्या आनी उद्द्यार बसल्या. काँग्रेसवाले बी ना, फूल काँग्रेसवाले BJPन आहा न्हू रे. सो आतां आनी काँग्रेसीक कशें क्रिटिसायज करतले? कांयच करूंक मेळना, कित्याक तेच मनीस ते. सो आतां ते कितें म्हणटात, BJPच्या वर्करांची काकूट दिसता म्हाका. तांकां भितर कितेंय घुसमटून तांकां सलाम झक मारीत सलाम मारचो पडटा हांकां. सो तांकां पर्याय नाका, तांकां तांचे भितर वयर सरिल्ले नाका लोक, आनी तांकां चान्स आसा हे उरले जाल्यार. सो हो एक ऑप्शन. दुसरो ऑप्शन की ते सेकंड क्लास सिटीजनूच उरता. ते वेदर दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी सेकंड क्लास सिटीजन्स एज दे ग्रो ओल्ड. आय एम ग्रोईंग ओल्ड बाय 1 year. Like that they are also growing old. Everybody is growing old. So अशें आतां आसतना सेकंड क्लास सिटीजनूच म्हणून जावन ते खूश रावंक सोदता काय
हाजेरूय पॉलिटिक्स डिटरमायन जातलें. तूंच म्हणटा की खूब जाण अशे आहा की पडते पडते जिखत येता. हय सारकें. सो ते सेकंड क्लास सिटीजन म्हणून जगूंक सोदतात काय कितें? हे तांचे लोक तांकां विचारचे ना? हांव तांकां याद करून दिता. हाजो अर्थ कितें घेवप की तुमी तांकां घेतले काय तांणी थंय फर्स्ट क्लास जाय ते भशेन तूं घे. दोन ऑप्शन हांव तुका फकत इतलें सांगता की दीस इज द इवॉल्विंग सिच्युएशन वेर द BJP ट्रेडिशनल वर्कर is suffocating to having to suffer a leadership that they have perpetually cursed. And the leaders who are sitting there, who have come as migratory birds, are destined to be second class citizens. They may have to stand in the queue, but never reach the front row. हे तांकां क्लियर कट तांणी दाखोवन दिल्लें आहा. सो अशे परिस्थितीन हे राजकारणान एक नवो भाग हो आनी इट इज गोइंग टू प्ले इट सेल्फ इन नेक्स्ट 2 years. इट वील प्ले इट सेल्फ इमिजिएटली. कोणाकूय स्वाभिमान आसा जाल्यार तो विचार करूंक लागतलोच. आनी तांकां सपोर्टर आहा तूं म्हणटा ते भशेन ते पडते पडते जिखता ते विचार करूंक लागतले. आनी गोंयकारांक पर्यायूय जाय. सो असो सगळे सम टोटल ऑफ ऑल दीस थिंग्स क्रिएट्स अ पर्याय. Okay, last question. If right now you are projected as face of Goa on your birthday, and we have seen your birthday celebration, you are projected as face of Goa. As a CM, what would be your, because on podcast I can ask this, नाल्यार बाकीचे म्हणटले हाणें केलो विजयाक CM म्हणून. तुमची प्रायोरिटीज कितें आसतली? So that if I want to vote you as a CM, you have to convince me that you will do better than the existing. I can tell you one thing. I will replace the coal hub with an education hub. Not an education hub with Parul and Ganapat. An education hub with Ivy League colleges, where the Yale will come with a Asia Pacific campus here. A real Ivy League colleges for which the private universities bill was approved. So education as इकॉनॉमी, एज्युकेशन हब करून इकॉनॉमी वाडोवंक शकता. म्हणजे चली हांगा वँकुवर आसता थंय एक युनिवर्सिटी आहा, युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटीश कोलंबिया. एक युनिवर्सिटीचेर इट इज बींग मेड अँड इवॉल्व एज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड. सो विथ एवरीथींग टुरिजम आहा, बिजनस आहा, पूण एक युनिवर्सिटी ते प्रोजेक्ट करता वयर. तशें ब्रँड गोवा इज देर. ब्रँड गोवा इज नॉट डायींग. ब्रँड गोवा आसा, ताका इम्प्रूव करपाक जाय. एंड वी हॅव टू कम्पीट नॉट नॅशनली विथ स्टेट्स बट इंटरनॅशनली विथ अवर कम्पिटिटर्स. अवर एक्चुअल कम्पिटिशन लायज इन इंडोनेशिया, इन विएतनाम, इन थायलँड, इन श्रीलंका. सो हांचे बरोबर आमी कम्पीट करूंक जाय. आमी उत्तर प्रदेशा बरोबर कितले वयर वा बिहारा परस कितले वयर. आमी सगळ्यान लिटरसी हाय आशिल्ली स्टेट. दीज आर नॉट फिगर्स which are taking brand Goa forward. Brand Goa will go forward when you say that you are a better destination. You have the cleanest beach in the world, which can compete with the Caribbean and yet give them a vacation at a cheaper cost. So, as much as I agree that Goa should become cheaper, we have to also look at the roots of why it is becoming expensive. It is not only the taxi wala. You see the plane also. हांव पयर एक सादी टिकेट आयला नॉर्मल एअर इंडिया एक्सप्रेस 19,000 फारीक केले हांवें मुंबय टू गोवा ऑन फ्रायडे. आय डोंट अंडरस्टँड वाय. सो टुरिजम मिनिस्टर शूड सीट विथ द रिजनल हेड्स ऑफ ऑल दीस एअरलायन्स अँड टेल देम टू मेक गोवा चिपर. कित्याक नाल्यार कोण येना म्हणून. डायनॅमीक प्रायसींग आसा ताका, बट यू हॅव टू ऑल्सो लूक एट दीस. सेकंड, यू हॅव टू मेक युअर हॉटेल्स चिपर. हॉटेल्स आर एक्सपेन्सीव. They are lot cheaper outside. You get better facilities at cheaper price. सोऱ्याचेर हांवें एकदां इतलें उलयलो हांव थंय. BJPन म्हाका हें केलो की हो सोरो पिवपी मनीस म्हणून तो प्रायसीस सांगता. हांव कितें सांगतालो, गोंयांत लग्नां जीं जाता ती गुडगांवच्यान सोरो हाडून जाता म्हणून. आनी आतां दीस हॅज बीन प्रूव्ड by a truck which has been apprehended from coming across the border from Gurgaon to Goa. Earlier it used to be ulta. It used to go from Goa to Delhi. आता हें जेन्ना जाता तेन्ना तूं तुजें टॅक्सेशन हालय मरे. मेक गोवन लिकर चीप. मेक गोवा इंटू अ फ्री पोर्ट. स्टॉप द कोल एंड ब्रिंग अ क्रूज टर्मिनल.
See that international tourists come here. See that the high-priced tourists come here. Have a golf course. I am for golf. It's a controversial statement to make. People had opposed the Tirakol golf course. I was not against it. Because I believe golf is required. म्हाका एकदा Viv Richards WTA ताणें म्हाका सांगलें you may have the best of everything. If you don't have golf, you don't have high-end tourism. So he's not a small man. He's Sir Vivian Richards. So if he could say this, there must be some sense in it. So Goa should be having the best of facilities, and the benefits of those facilities, the money that accrues out of that, should come to the son of the soil. This is what I can promise with a proper agenda, that we will have this. We will modulate the tourism. Ata, to the credit of tourism, see, the restaurants in Goa are supposed to be one of the world's best. They say if the restaurant is second best, it will not survive. नॉर्थ गोवान जी रेस्टॉरंट आहा ती सगळ्यांत बरी आसा म्हणून ती चलता म्हणून, आनी मातशी जर ती घुसपली जाल्यार ती बंद पडटात म्हणून. इतलें कंपिटिशन आहा. सो ऑल द बेस्ट रेस्टॉरंट्स हॅव कम टू गोवा. वाय हॅव दे कम? बिकॉज ब्रँड गोवा सेल्स. सो हो ब्रँड गोवा आमी बरो करपाक जाय. म्युजीक, मेक इट इंटू म्युजीक इव्हेंट फेस्टिवल्स हाड. ESGन तें करूंक जाय. ESG दुसऱ्यांक कित्याक करूंक दिता तें सनबर्न? तुमी करा मरे. It's an event management. Event, have a arena. You don't have to bring liquor in the arena or drugs in the arena. You can. I've gone to a show in Stockholm in the morning, where a big club, where a big group has played, and full on, sarke powerful. There was no drugs, proper checks. करूंक जाता. So तशें करून गोंय प्रमोट करपाक जाय. हें गोंय प्रमोट करपाक विजन जाय. अनफॉर्च्युनेटली हें विजन आमकां आतां दिश्टी पडना. आनी अकावंटेबल गव्हर्नन्स जाय, की कोण चुकलो जाल्यार ताचे घुमटेक धरूंक मेळूंक जाय. हांगा आतां कोणाक कोण धरना. तूं सादें शिरगांवचे जात्रेक जाल्ली स्टॅम्पीड, लयराई देवळीचे फुडें जाल्ले जे बळी पडले तांकां न्याय मेळ्ळो? खंय मेळ्ळा? वेर इज द अकावंटेबिलिटी? देर इज नो अकावंटेबिलिटी. सो वेन देर इज नो अकावंटेबल गव्हर्नन्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम पीपल. People are just making do. And तुका सांगना, it's a failure of the opposition that we have not exposed the government enough. म्हणून पब्लीक स्लो आहा. पब्लीक टायमार उलयतात. आमी पळयलां सालिगांव आनी शिवोले, कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना लोक भायर येवपाक लागले. ताजे पयलीं ओग्गी रावन आयकताले तूं कितें उलयता तें. कोण पब्लीक जायनासलो मिटिंगेक. फातोर्डेच्यान भुरगे घेवन वचचे पडटाले लोक धांवपाक थोडे. पूण मागीर मतां पडलीं. मतां कितें आमी फातोर्डेच्यान हाडूंक ना ती थंयचीच मतां. सो लोक सुसंस्कृत आसा, लोक हुशार आसा, पूण लोकां कडेन लोकांक जागृताय करपाचें काम आमचें आहा. तें आमी करनात. टू एन एक्सटेंट दॅट BJP वॉन्ट्स टू ऑक्युपाय बोथ द स्पेसीस. In the GMC imbroglio, you have seen that BJP is guilty, its minister was guilty, the opposition to the minister also was BJP. Who won? The BJP only won. अशें ते करून दाखयतात कित्याक दे वॉन्ट टू ऑक्युपाय बोथ द स्पेसीस. बिकॉज दे ऑल्सो नो की एंटी इस्टॅब्लिशमेंट इन्कम्बन्सी म्हणटा ती तांकां फेस करची पडटलीच. 15 वर्सां जालीं आतां. 15 वर्सां जातलीं. 15 वर्सां जावन कोण पॉलिटिकली सर्वायव जाता, सामको उपगण येवन ताका लोक खोंट कशें माननात हें तांकांय कळना. सो दे आर नाव ट्रायंग टू ऑक्युपाय द ओपोजिशन स्पेस ऑल्सो. Because there is no other way. They know that opposition is the only route to come to power. So, but face of Goa. Face of Goa is the face that will be credible to give you these changes. Will know what he speaks. This is also chief minister's space. Chief minister's space has to be a space of vision, Mare. No, it has to be a place of vision. Your face of Goa is also chief minister's face. Has to be a good face. Has to be a strong face. It is now become personality centric politics. People voted for Trump. They didn't vote for the Republican Party. Modi credits that it is a vote for him, not for the BJP. So अशें जावपाक लागलां. So तशें जातना तुजो फेसूय स्ट्रॉंग जायना. कलेक्टीव लिडरशीप जर हाडटले जाल्यार कलेक्टीव लिडरशीप पुलीत बरो सिस्टम जो कम्युनिस्टाचो आहा, आनी कम्युनिस्ट पार्टीज आर बिकमिंग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. सो ही कलेक्टीव लिडरशिपाचो मॉडल इंडियेक तितलो आतां चलना ह्या दिसांनी.
चलोवंक जाय जाल्यार चलोवंक जाय तो करूंक जाय तसो. तुमी केदे मोठे इंद्रधनुष्य उबारता अशें दिसना तुमकां? ऑल ओवर गोवा यू आर गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड एज face of I am not Goa. saying I'll be projected or anything. I am not using my birthday to project myself. First, I am only saying that Goa needs a credible face that exposes the present government. Whoever is credible should now bail the cat. If I keep talking this and next year we sit again for this type of a podcast and I am still at the place where I was like this year, then I have done nothing and I am not worth it. Then I should also be discarded. Simple. 1 वर्सान जर तीच भाशणां तूं तीच दिवपा लागलो, कांयच बदल ना, आनी तेन्नाय जर तें इलेक्शन आनी 1 वर्स फुडें आसा अशी परिस्थिती जर आसा आनी तुवें कांय करूंक ना, then you are not the credible face. So I can promise you one thing. Within this year, I will try to reach as much of Goa as possible and understand the issues of Goa. गोंयांत कितें आहा? तूं काणकोण गेलो, काणकोणा लोकांक किडनीचो प्रॉब्लेम जावन लोक मरतात. फक्त काणकोणांत मरतात, पेडण्या मरनात ते. सो काणकोणा हो सोल्युशन आमी कित्याक हाडूंक शकना? इतल्यो आमच्यो युनिवर्सिटी आसात, गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, रिसर्च इतली व्हडली हें आसात. कित्याक? वॉट इज द यूज ऑफ दॅट रिसर्च इफ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीस स्मॉल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. इट हॅज टू बी सोल्युशन ताका येवंक जाय मरे. सो असो एक प्रॉब्लेम जो त्या तालुकाचो ओर त्या गांवाचो वैशिश्ट असो आहा, ते स्पेशल इश्यूज कितें आहा ते आमी समजूंक जाय. आनी थंय वचना जाल्यार ते समजूंक पावचे ना. तुमी गोंयभर टूर करता? वचूंकूच जाय, वचचेंच पडटलें. लोकांचें आयकुचें पडटलें. तूं पळयलां की भारत जोडो यात्रा म्हणटा ती, कितेंय जावन दे से दॅट 24 जो कितें रिजल्ट आयला, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट वॉज बिकॉज ऑफ द अवेरनेस क्रिएटेड बाय दॅट यात्रा. एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट the understanding of that leader of the entire country. It is not a joke to walk the country. So it is also not a joke to walk the whole state. हांव एक जाणा की फातोर्डा मतदारसंघान हांव जर मनशाचे घरा गेलो ना जाल्यार म्हाका मत पडचें ना. इतलें सगळें करूं ना. गोंयांत एक हें आहा, तूं कितेंय कर, पार्टी कर, व्हडलें भाशणां दी, कितेंय दी, तुवें घरा येवन खालतीपणान मत मागूंक जाय. तो तुका च्या दिता, तुवें ताका च्या दिवपाक आनी एनवलप दिवपाक गरज ना. तो तुका च्या दितलो, पूण तुका मत दितलो, पूण तूं येवंक जाय. 3 फ्लोर वयर चडून थंय घरा कडेन वचून तेजे कडेन मत मागूंक जाय. तो तुका च्या दितलो, तुका खरस आयली जाल्यार तो पळयतलो आनी तुका बरे भशेन बसयतलो. पूण तूं जर पावना जाल्यार तें मत तुजें गॅरंटेड ना. सो रिटायरमेंट एज ऑफ पॉलिटिक्स म्हणटा तो एक कन्सेप्ट डिबेट. It is a thing, because when I came into politics, when I actually in the youth congress election that time, this was a major issue. Retirement age decide करची म्हणून. आनी म्हजेर सगळे काँग्रेसीचे ग्रँडफादर बेजार जाल्ले सगळे. हो कितें जावचो ना काय म्हण ग्रँडफादर केन्ना तरी. आतां हांव ग्रँडफादर जावपाची स्टेजीर ना. बट द पॉयंट इज, इवन फॉर मी देर हॅज टू बी अ शेल्फ लायफ. कितले दीस करतलो तुवें? जे म्हणसर तुका फीट आहा, जे म्हणसर तूं लोकांच्या घरा कडेन वचून तांचें मत मागूंक शकता आनी उरिल्ल्या गोंयांत तांचे घरा कडेन वचून तांचे इश्यूज आयकूंक शकता, ते म्हणसर तूं राजकारणांत उरपाक फीट. ताजे मागीर यू हॅव टू कॉल इट क्विट्स एंड यू हॅव टू बी अ मेंटर टू समबडी. आय एम विलिंग टू बी अ मेंटर टू पीपल वेन माय टायम इज ओवर. आय एम व्हेरी क्लियर इन दीस. दीस इज नॉट परमनंट. दीस इज एवरीथींग इज टेम्पररी इन पॉलिटिक्स. सो तें म्हज्या बापायचें बेस्ट न्ही. हें जें कितें आसा तें इवोल्युशन, तातूंत नवे भुरगे येतात, नवे भुरगे लिडर जावंक जाय, तांकां आमी मेंटरशीप दिवंक जाय. आनी हें जें आमी गोंयकारपण म्हणटा तें रेलेवंट उरतलेंच इन अवर लायफ टायम. इट इज नॉट गोइंग टू डाय. गोवा इज नॉट गोइंग टू बिकम गुडगांव सो सून. आमी जिते आसा म्हणसर तरी दॅट वील सी टू इट दॅट इट डजंट बिकम गुडगांव. नॉट टू से दॅट गुडगांव इज बॅड. देर आर मेनी गुड थिंग्स इन गुडगांव, बट वी कांट बी गुडगांव. वी हॅव गॉट distinct heritage, distinct culture, distinct identity, and we have to maintain it. देव बरें करूं. तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. आनी हॅपी बर्थडे ऑन अवर बिहाफ एंड ऑल्सो ऑल ओवर ऑडियन्स जे आमचे बरोबर आसा इतले वर्सां पळयत आनी वाडत आसा तांचे तर्फे ऑल द बेस्ट फॉर न्यूज हब. यू आर ऑल्सो अ स्टार्टअप लायक मी. या, थँक्यू. तुमी पळयताले हे हब पॉडकास्ट स्पेशल एडिशन विथ विजय सरदेसाय, फातोर्डा MLA,
रिजनल एस्पिरेशन घेवन सद्या ते फुडें सरलेले आसा आनी फेस ऑफ गोवा जावन ते प्रत्येक गोंयच्या वाठारांत वचून ते लोकांक मेळटले, तांचे विशय समजून घेतले. सो तुमचे जर विशय आसात जाल्यार ते येतले तेन्ना वचून तुमी सांगात. अँड वी होप टू सी सम चेंज कमींग इन दी इयर्स टू कम. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.